diterjemahi oleh Habib Mahdi Asgar. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kepada tausiah yang akan nanti diberikan oleh guru kita, yaitu Al-Habib Alim Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir, perlu kita ketahui bahwasanya beliau Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir adalah salah satu pengarang kitab Sulamut Taufiq yang sering dibaca oleh ulama baik pun di Indonesia, di Timur Tengah, baik pun di Eropa, yaitu kitab Sulamut Taufiq, kitab yang sering dibaca oleh para kiai. Dan Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir ini salah satu daripada Imam Masjid Aden yang berada di kota Aden, tempatnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Beliau juga salah satu dosen di Aden, dan beliau juga salah satu cucu daripada pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin yang tadi kita baca qasidahnya, dan qasidah Ya Rabbana Ta'afna, dan qasidah salah satu cucu pengarang qasidah Salamullah Ya Salam Minar Rahman Ya Syakum. Itu semua karangan dari Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana Ta'afna, dan Salamullah Ya Salam Minar Rahman Ya Syakum adalah gubahan datuk beliau, yaitu Al-Imam Al-Butul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang tinggal di kota Masilih di Hadramut. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga punya kakak, yaitu Habib Tahir bin Husain bin Tahir. InsyaAllah kita yang akan mendengarkan daripada tausiah beliau, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Habib kita ini, amin. Dan untuk majlis kita, keberkahan untuk majlis kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu maulana jalla fi ula, wa nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa alaina wa fina والحاضرين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر علينا. نحمده جل في علاه أن جمعنا وإياكم في هذا المكان وفي هذه الجلسة وفي هذه الليلة المباركة. Setelah beliau mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah, salat beserta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan bahwasannya segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di malam ini, di tempat ini, di majlis yang penuh berkah ini. Jazakallahu khair Habib Rufqi, kan hamzah wasl bainana wa bainakum. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara saya itu Habib Rifki yang telah menyambungkan saya ke tempat ini sehingga saya bisa duduk di antara antum semuanya. كلنا أمل في الله أن الله ما جمعنا إلا وهو يريد أن يكرمنا. Dan kita berangan-angan pada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengumpulkan kita kecuali Allah akan memuliakan kita semuanya. Kita perbaiki sangka kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perluas permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya pemberian tergantung keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada perkara yang dianggap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita minta apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Telah meriwayatkan, yaitu baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kursi yang menyambung pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku menurut prasangka hamba aku, maka hendaklah hambaku berprasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kehendaknya dia. Allah akan membukakan pintu semuanya.
Allah akan memberikan sesuatu mungkin yang engkau inginkan. أعطاك ورقة تطلب فيها ما تريد. Dan Allah akan memberikan lembaran kertas yang di situ ada catatan apa yang kamu inginkan. خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير. Dua perkara, katanya tidak ada sesuatu di atas dua perkara ini yang lebih baik dari dua perkara ini. حسن الظن بالله. Yang pertama adalah kita berprasangka pada Allah, حسن الظن بعباد الله. dan yang kedua berprasangka pada hamba-hamba يقول Allah. الإمام الحداد رحمه الله. Telah berkata Imam Haddad radhiyallahu anhu, لي في الله آمال طويلة. sesungguhnya aku, kata Imam Haddad, memiliki angan-angan yang panjang sekali di sisi Allah Subhanahu wa وقلوب taala. حسنة فيه جميلة. Dan berprasangka pada Allah sangat bagus sekali, kata Allah ليس Haddad. لي فيما أرجيه وسيلة. Tidak ada, katanya, perantara yang aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala الله المصطفى زي الوجود. kecuali yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantaraku yang menghiasi dunia ini. حاشاه مولانا جل وعلا يوفقنا للتوبة ثم لا يتوب علينا. Tidak mungkin, katanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan taubat kepada kita, kemudian Allah tidak memberi taufik. Tidak mungkin. حاشاه يوفقنا للاستغفار ثم لا يغفر لنا. Tidak mungkin Allah memberikan taufik kepada kita, kemudian Allah tidak mengampuni dosa kita. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من نيل من فضل جودك ما ألهمتني الطلبة. Kalau seandainya Allah tidak berkehendak untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di ini malam, maka Allah tidak akan gerakan diri kita untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. بمولاكم جل وعلا. Maka berbanggalah antum semua kepada Allah Subhanahu wa taala. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, katanya, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang engkau kumpulkan. ونحس ظننا به جل في علاه. Dan hendaklah kita berprasangka pada Allah Subhanahu wa taala yang baik. وهو الذي هو أرحم بنا من أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا. Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, lebih sayang kepada kita daripada abah dan ibu kita. يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi المولى wasallam, جل وعلا جعل أمر أمته إليه صلى الله عليه وسلم. bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan umatnya langsung diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. وهو الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. Dan Rasulullah SAW yang maha lembut dan maha kasih sayang pada وهو umatnya. أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Dan Rasulullah SAW yang berhak untuk dimuliakan oleh orang mukmin daripada diri mereka masing-masing. إنه رؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Rasulullah SAW sangat kasih sayang dan sangat menyayangi pada umatnya. جعل مولى أمر أمته يوم القيامة إليه قال لا يا رب أنا أجعل أمر أمتي إليك. Nanti, katanya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyerahkan semua urusannya pada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak, ya Allah, aku serahkan semuanya urusanku kepadamu, ya Allah, kata Nabi Muhammad. أنه يعلم أنه الرؤوف الرحيم بمولانا جل في علاه. Karena Rasulullah SAW mengetahui bahasanya apa? Rasulullah Subhanahu wa taala maha penyayang dan maha lemah lembut. ولذلك قال مولانا جل في علاه إنا لا نحصيك في أمتك. Oleh karena itu, katanya apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, sungguhnya kami tidak akan mengecewakan umatmu, wahai Rasulullah, sedikit pun. قرأنا في الضحى ولا سوف يعطي. Kami telah membaca surat Ad-Duha, di situ ada ayat Al-Quran, wala saufa yu'ti. فسر قلوبنا ذاك العطاء. Maka menjadi gembiralah hati kami dengan ayat wala saufa yu'ti tersebut. حاشا يا رسول الله ترضى. Tidak mungkin, wahai Rasulullah, nanti engkau ridha. وفينا من يعذب أو يساء. Sementara nanti kita disiksa atau dihinakan sama Allah, tidak mungkin. ولكن يقيننا بالله قوي. Maka oleh karena itu, hendaklah keyakinan kita pada Allah harus kuat. نتوكل على مولانا جل في علاه. Kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. الذي ينقصنا في هذا الزمان وفي هذا المكان إنما هو حسن اليقين بمولانا جل في علاه. Yang menjadikan kita berkurang di ini tempat apa? Yaitu kita kurangnya berkeyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. سمعتم الكلام الزين الذي جابه الحبيب رفقي في وجوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Barusan, katanya, antum telah mendengarkan perkataan yang bagus yang telah dikutip oleh Habib Rifki tentang masalah lapar yang mengenai atau bersangkutan dengan Nabi Muhammad SAW. ينبغي للإنسان ألا يخاف لأنه ربه الله. Oleh karena itu, manusia nggak usah takut.
Apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. فنحن نشوف انه بعض الناس ما يخاف لانه ابوه في الدار، لانه ابوه في البيت، عنده اب يصرف عليه، عنده اب يحنو عليه يحل مشاكله، فكيف يخاف من له رب جل وعلا؟ Kita katanya melihat apa? Seorang anak. Kadang-kadang dia takut sama bapaknya doang. Karena apa? Karena dia bapaknya yang sayang, bapak dia yang apa yang ngasih uang padanya. Padahal dia itu harus lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وسلم Telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad لو SAW, انكم توكلتم على الله حق توكله kalau seandainya antum semuanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, لرزقكم مثل ما يرزق الطير. maka Allah bakal memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. تقطوا خماصا جوعا Dia yang namanya burung waktu pagi keluar dalam keadaan lapar katanya. وتروح بطانا شبعا. Dan pas dia pulang katanya dari berkeliarnya itu burung dia pulang dalam keadaan ففي kenyang. عندها رصيد في البنك، Apakah yang namanya burung katanya punya saldo di bank? ما في عندها اكل يكفي اليومين او ثلاثه او شهر او شهرين، Atau apakah yang namanya burung menaruh makanan untuk 2 hari atau 3 hari? لكن عندها يقين في الله جل وعلا. Tapi yang namanya burung apa? Dia memiliki keyakinan pada Allah Subhanahu لو wa taala. كنا على هذه الصفات لرزقنا الله مثل ما يرزق الطير. Kalau seandainya kita memiliki sifat seperti burung, maka Allah bakal memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada يقول burung. عن الامام الحسن البصري رحمه الله Telah diceritakan daripada Imam Hasan Basri rahimahullah. كبار الاولياء وكبار العلماء وكبار التابعين. Ini Imam Hasan Basri adalah pembesarnya ulama, pembesarnya wali, dan pembesarnya tabi'in. فكان دائما ما يحث اصحابه وطلابه ومريديه ومحبيه على حسن الثقه في الله جل وعلا. Yang mana Imam Hasan Al-Basri ini tidak pernah menganjurkan kepada muridnya, kepada pecintanya, kepada ahli majlisnya, kecuali yang dianjurkan adalah agar mereka husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. كان يقول ليكن ثقتك فيما عند الله اكبر من ثقتك فيما هو عندك. Kata Imam Hasan Basri kepada muridnya apa? Hendaklah katanya kepercayaan kalian kepada Allah lebih kuat daripada kepercayaan kalian kepada diri kalian pribadi masing-masing. واحد يطلبه لما يكون جيبه والان يعني بالفلوس. Awas katanya jangan sampai dia apa berpegang teguh dengan kantongnya yang penuh dengan uang katanya. تطمن بما ثقتك بالله سبحانه. Tapi apa? Perbanyak kamu punya kepercayaan apa? Pada Allah Subhanahu wa taala. يقول عن واحد من سابقا قالوا له روح فلوس كثير في جيبه، يقولوا بيدخل السوق بيشتري بقره، قالوا له قول ان شاء الله، قال لا كيف الفلوس معي، كيف تقول ان شاء الله، خلاص الفلوس معي، ما تقول ان شاء الله، ليش تقول ان شاء الله؟ ثقته فيما ما هو في عنده ليس فيما عند الله. Ewa. Kadang-kadang kalau orang itu punya uang banyak katanya dia mau beli apa? Beli sapi. Di kantongnya itu karena penuh dengan uang. Maka dia berprasangka udah anak udah cukup dengan uang anak, maka anak akan beli ini sapi. Jadi dia kepercayaannya bukan pada Allah, tapi kepercayaannya kepada apa? Kepada uang yang ada di kantong. وكان يقول ان شاء الله، يقول له ما في داعي تقول ان شاء الله، يقول ليش تقول ان شاء الله؟ Kadang-kadang kalau orang ditegur, udah ucapin insya Allah. Kadang ada apa kan menyebut insya Allah? Ini uangku udah banyak, nggak usah kayak bilang insya Allah. وقدر الله انه في اثناء ذهابه الى السوق احد اخذ منه هذا الفلوس. Akhirnya Allah takdirkan apa? Gara-gara dia terlalu percaya dengan uangnya, tiba-tiba uang yang di kantongnya dicuri orang katanya. ورجع الى البيت ويسالون اصحابه فين البقره؟ Akhirnya dia pulang ke rumah ditanyakan mana yang namanya yang mau beli sapi katanya. قالوا ان شاء الله سرقوا الفلوس. Akhirnya pas dia ditanya katanya dia mau beli sapi kemarin, oh insya Allah katanya. Kenapa? Uangnya udah dicuri orang katanya. Kata. فيقول الحسن البصري لتكون ثقتك فيما عند الله اكثر مما هي فيما هو في يدك او في جيبك. Kata Imam Hasan Basri apa? Hendaklah keyakinan kamu, kepercayaan kamu kepada Allah lebih kuat daripada kepercayaan engkau kepada diri kamu dan dengan harta yang ada pada tangan كان kamu. من كبار مريديه هذا اسمه حبيب العجمي، اسمه حبيب سيدي، اسمه حبيب العجمي، هذا من كبار مريدي الحبيب او الامام حسن البصري. Dulu katanya ada orang besar ulama namanya Habib Al-Ajami. Ini Habib Al-Ajami ini Habib itu nama, bukan Habib Nuriyah Rasul, bukan. Tabi'in muridnya Imam Hasan Basri. فكان اخذ هذا الكلام من الامام حسن البصري بقوه.
Dia memegang ini nasihat wasiat Imam Hasan Basri dengan kuat agar percaya pada Allah, tidak pada dirinya. كان خادم للإمام حسن البصري. Habib Al-Ajmi ini adalah pembantunya Imam Hasan Basri. في أحد الليالي قرأ البيت طارق يريد حاجة. Tiba-tiba di satu malam ada orang yang ngetuk pintunya, yaitu mau menyempurnakan dia punya kebutuhan katanya. الإمام حسن البصري مشغول بالعبادة، مشغول بالصلاة، مشغول بحاجته. Sementara Imam Hasan Basri sedang sibuk dengan ibadah, dengan sholat dan dengan kebutuhannya. الذي فتح الباب هذا حبيب. Tiba-tiba Habib Al-Ajmi dia yang membukakan pintu. قال له ايش تبغى؟ Maka kata Habib Al-Ajmi, ente mau ngapain kemari? قال انا والله فقير ابغى شيء يعني جوعان ابغى اكل شيء اكل. Kata orang yang ngetuk pintu, anak orang fakir, anak pengen makan, pengen minum, anak lapar, anak yang minta-minta. قال الحبيب هذا لفلف كل اللي في الدار، شل كل الاكل اللي في الدار واعطاه هذا الفقير، ما بقى شيء. Maka Habib Al-Ajmi itu, dia kan pembantunya Hasan Basri. Di situ ada makanan, dia kasih semuanya, sampai nggak disisain dikasih kepada orang fakir, padahal punya Imam Hasan Basri nggak disisakan dikit pun katanya. قفل الباب وتم فرحان. Tiba-tiba ditutup pintu sama Habib Al-Ajmi, dan orang yang fakir tadi dia pulang dalam keadaan senang karena udah dapat semuanya. جاء الإمام حسن البصري يسأل حبيب من اللي جاء؟ قال والله فقير جاء وأعطانا العشاء. قال أعطيته كل العشاء. قال نعم أعطيته كل العشاء. Tiba-tiba Imam Hasan Basri datang nanya, ya Habib Ajmi, itu yang tadi datang siapa? Kata Habib Ajmi, yang datang tadi adalah orang fakir. Sudah kasih makan, udah dikasih makanan, semua makan malam dikasih semuanya. Ente kasih semuanya nggak diset? Iya, dikasih semuanya. قالوا كيف تسوي هذا؟ تخلينا بلا عشاء. Kata Imam Hasan Basri, "Kif ente kasih makan malam semuanya, sementara kami belum makan," katanya. كنت بتعطيه نصف ونصف تخلي لنا. Kenapa ente gak kasih setengahnya ente kasih ke orang fakir, setengah lagi ya buat kita katanya. قالوا أنا سمعتك يا إمام تقول تكون ثقتك فيما عند الله أكبر وأفضل مما ثقتك فيما عندك، أعطيته كله لأن عندي ثقة بالله. Kata Habib Al-Ajmi, ya Imam, kan antum yang bilang katanya, percaya kita pada Allah harus lebih besar daripada keyakinan kita pada diri kita semua. Wah Imam katanya. قالوا يا حبيب إنك رجل قليل العلم كثير الثقة بالله سبحانه وتعالى. Akhirnya Imam Hasan Basri apa? Wahai Habib katanya, ente ini seorang lelaki yang ilmunya sedikit katanya, tapi kepercayaan kamu ini lebih banyak pada Allah Subhanahu wa taala. المهم بعد شوية يطلب باب طارق آخر. Tiba-tiba setelah dia ngobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang berikutnya di malam itu juga. عشان تبعته ما عاد في أكل كله وأعطوه الأول. Akhirnya ternyata makanan kan udah nggak ada. فلما فتحوا الباب وجدوا يعني ولد معه من أطيب الطعام ألذ العطايا يقدمه لهم. Tiba-tiba apa? Ternyata yang dibuka apa? Yang dibuka ternyata ada anak kecil yang membawa makanan yang disediakan kepada yang tadi yang ngasih makanan. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, ini makanan dari mana? Akhirnya kata itu anak kecil yang mengetuk pintu Imam Hasan Basri, ini telah diberikan oleh tuanku, katanya tuanku mengutus aku makanan ini untuk antum wahai imam. حبيب هذا من أول يعني زعلان من الإمام حسن البصري لأنه قالوا أنت قليل العلم. الآن فرصته يرد الكلام للإمام حسن البصري. شوف كيف قالوا يا إمام إنك رجل كثير العلم قليل الثقة بالله. Akhirnya apa? Tadi kan Habib Ajmi dibilang ente nih Habib, kata Hasan Basri, ente ilmu sedikit tapi kepercayaan sama Allah besar. Cuman tiba-tiba karena ada keajaiban anak kecil bawa makanan, akhirnya dia kan masih kesal. Kata Habib Ajmi apa? Dia bilang ke Hasan Basri, ya Imam, ente ini katanya banyak ilmu tapi sedikit percayaanmu pada Allah Subhanahu wa taala. هكذا لابد أن نوسع المشهد، يقولون المدد على قدر المشهد. إذا فقط توسع مشهدك في إنسان مثلك تحصل ما تريد، لأن الله قال يعني أنا عندي حسن ظن، أو قال خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. فكيف إذا حسن الظن بملك الملوك جل وعلا؟ Oleh karena itu katanya kita perluas pandangan kita, permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya manusia bakal dapat sesuatu yang lebih itu apa?
tergantung dia pandangannya kepada orang lain. Allah mengatakan apa? Ana inda dhanni 'abdi bi apa? Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku, pada Allah Subhanahu wa taala. عندك يقين إن الله ما خلقك وما هداك للإسلام والإيمان إلا وهو يحبك إلا وهو يريد بك طريق الفلاح والنجاح. Dan engkau katanya harus punya yakin, punya iman apa? Allah tidak mungkin Allah menjadikan kamu seorang Islam iman kecuali Allah menginginkan engkau agar beruntung di dunia ini. يقول الإمام أبو بكر بن عبد الله العدني صاحب عدل الذي ذكرته سابقا يقول قد جدت فضلا بالإيمان وأفضل الجهود الإتمام حاشاك بعد التفضل تزيدنا كرة الثاني. يعني أنت قد في سابقة علمك القديم منيت علينا بالإسلام منيت علينا بالإيمان وحاشاك يا رب أنت تعطينا الإسلام ثم تختم لنا بسوء ما يقع. حاشاك بعد التفضل تزيدنا كرة الثاني. Di situ katanya, kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adani, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman, Islam dan kebaikan semuanya, kemudian kita dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, tidak mungkin. Kalau kita dicatatkan iman, Islam, pasti kita nanti pas meninggalnya juga dalam keadaan husnul khatimah katanya. ولذلك يحكون عن الإمام الحسن البصري يقولون أن أعظم الذنوب أن تستغفر الله ثم تظن أن الله ما يغفر لك. كان ما يغفر لك وهو قد هداك للاستغفار. Kata Imam Hasan Basri apa? Dosa yang paling besar seorang hamba apa? Yaitu engkau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau menyangka bahwasannya Allah tidak mengampuni dosamu. Itu adalah dosa paling besar katanya. ولكن نحن في هذه الأزمان الله سبحانه وتعالى يبتلينا بابتلاءات ليس بغضا فينا وليس انتقاما منا ولكن يريد أن يقربنا إليه. Katanya, kata Habib Murtadho, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian banyak banget kepada kita. Bala, musibah, bukan berarti Allah murka, Allah marah, tidak. Akan tetapi Allah menginginkan agar kita tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. نحن نرى أن الابن إذا قل أدبه أو عصى والده ربما ضربه ضربة واحدة. Apakah antum katanya tidak melihat, katanya kalau seandainya ada seorang anak, kemudian dia kurang ajar sama bapaknya, pasti yang namanya bapak memukul itu anak walaupun satu kali. إذا ما سمع الكلام أعطاه الضربة الثانية. Nah, kalau misalkan si anak tuh nggak dengar omongan bapaknya, pasti pukul lagi yang dua kali. الثالثة والرابعة لأنه ما يسمع الكلام. Bisa jadi 3-4 kali dipukul, alasannya apa? Si anak ini nggak nurut sama bapaknya. فإذا بعد الخامسة سمع الكلام احتضنه والده وبكى وقال له يا ولدي أنا ما قصدي إن أضربك ما قصدي أنا بس قصدي إنك ترجع إلى الطريق. Ternyata pas yang kelima apa? Yang kelima si anak tersebut nurut sama bapaknya. Akhirnya apa? Sambil nangis si anak, kata bapaknya apa? Wahai anakku, sungguhnya aku dari awal, kedua, ketiga, keempat enggak ada tujuan mukul kamu apa, tapi aku ingin agar kamu kembali padaku, kata orang tua tersebut. يعني لو رجع من الضربة الأولى كان من أول ما في داعي للثاني والثالث والرابع. Coba katanya kalau si anak ini pas dipukul pertama kali, dia udah langsung nurut aja, nggak usah ngelawan. Pasti yang namanya bapaknya apa? Nggak bakal mukul lagi katanya. ولذلك ينبغي أن نفتش في أنفسنا نصلح منها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Oleh karena itu kita koreksi diri kita katanya dari dosa kita, semua pekerjaan kita yang nggak baik apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ما بأنفسهم. Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak merubah diri kita masing-masing. إذا مرض الواحد منا لابد يفتش عن السبب عنده وجع في بطنه لابد ربما أكل شيء يعني خارج ربما أكل سم ربما لابد يفتش عن السبب. Kalau kita misalkan kena penyakit, kita cek diri kita. Misalkan sakit perut, sakit apa, coba cek. Barangkali kita makan apa, makan bawang putih atau bawang merah atau makan apa yang menjadikan kita sakit. Coba pasti ada penyebab yang menyebabkan kita sakit. لكن الجاهل لكن الغبي الذي يقول لا 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 ما هو من الأكل هاتوا أول مرة ثاني وثالث ورابع يقع اللي يقع وكل ما أكل يتأوى كل ما أكل يزيد ألمه يزيد مرضه وهو يزيد في الأكل لو هو انقطع من هذا الأكل كان حصل العافية كان حصل الشفاء لكنه ما زال يأكل ويأكل ويأكل وهذا سبب إيش؟ سبب مرضه. هذا حالنا اليوم. نحن فقط ينبغي علينا أن يعني نكون مراجعة لأنفسنا. ليش هذا؟
ليه الله يبتلينا؟ ليه الله جاب لنا هذه الأمراض التي عجز عنها الأطباء؟ فقط نرجع إلى أنفسنا. الله يريد منا أن نرجع إليه جل وعلا. Kalau orang bodoh katanya, kalau dia sakit, kalau misalkan ente pasti banyak makan. Orang bodoh pasti ingkar, enggak katanya. Anaknya bukan karena sebab makan, akhirnya dia makan ini lagi, dia makan itu lagi, maka tambahlah penyakit tersebut. Dia nggak ngerasa kalau penyakitnya tersebut bukan dari makan, padahal dari makanan. Katanya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini bala datang kepada kita bertubi-tubi? Coba kita koreksi diri kita, dari apa ini musibah datang kepada kita semuanya. إذن نرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار بأداء حقوق الله وحقوق عباد الله. Oleh karena itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat dan istighfar, yaitu dengan menunaikan hak-haknya Allah dan menunaikan hak-haknya hamba-hambanya Allah. وأن نبحث عن نواقص في أنفسنا، النواقص في حق الله، في حق رسول الله، في حق أهلنا، في حق جيراننا، في حق أولادنا، في حق زوجاتنا. هناك نواقص نبحث نكملها، فإنها هذه هي السبب. الله يريد منا فقط إن إحنا نلتفت إلى مثل هذه الأشياء. Kita periksa diri kita katanya, barangkali kita ada kekurangan pada Allah, kekurangan pada Rasulullah, kekurangan pada hamba-hambanya Allah, ada kekurangan pada hamba-hambanya Allah. Inilah semuanya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. فنخرج من هذا المجلس إن شاء الله ونحن قلوبنا ملأى بالثقة بالله. Maka kita katanya keluar dari ini majlis, mudah-mudahan hati kita penuh dengan rasa kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. بمحبة الله. Penuh dengan cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. بمحبة الشريعة، بمحبة الأوامر التي أتانا الله وأتانا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Penuh dengan rasa cinta kepada Rasulullah, dengan syariatnya dan dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. وأن نقابل هذه الأوامر أنها هدية وتشريف من الله لا تكليف. ننظر إلى الأوامر مثل صلاة، مثل زكاة، مثل حج، مثل عدم غيبة، هذه هدية لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالحنا، لا نعتبرها تكليف وإنما نعتبرها تشريف من الله سبحانه وتعالى. Dan kita hadapi katanya yang namanya sholat atau ibadah-ibadah yang lain, kita hadapi dengan apa? Bahwasannya itu semua pemberian adalah kemuliaan untuk kita, bukan tekanan untuk kita semuanya. وأن لا نمن على الله بطاعة لأنه هو الذي هدانا إليها. Dan jangan kita ungkit-ungkit pada Allah bahwasannya Allah membebankan kepada kita dengan ketaatan. Kenapa? Karena Allah adalah Zat yang telah memberikan hidayah kepada kita. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا، نقول يا من وفق أهل الخير للخير وأعانوا عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua dengan mengatakan apa? Ya Allah, Allahumma ya muwaffiq ahlal khair lil khair wa anhum waffiqna lil khair wa 'inna 'alaih. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم أجمعين. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع ذنوبا مغفورا وصلاح في المعنى والصورة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لا عدنا على قضائها ويسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرض علينا دين الإسلام والإيمان ووفقنا عليه بعد طيب طاعتك وفعل كذلك بوالدينا ومولودينا واهلينا وذوينا والمحبين والحاضرين اجمعين. اللهم ارفع عنا البلاء والاذى والوباء والمرض والحمى والجوع والظلمه وجميع انواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا من وفق اهل الخير والخير وعانوا عليه وجبنا الخير وعنا عليه. ادخل اعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في اعمال ونيات ومقاصد السلف الصالحين ولا تخلفنا عنهم لا في سيره ولا في سريره ولا في ذات ولا في صوره ولا في دنيا ولا في برزخ ولا يوم القيامه. يا رب فالحقنا بهم يا ربنا. رب فانفعنا ببركتهم دين الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومع آفات من الفتن. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, barangkali dari terjemahnya kurang cocok atau kurang pas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.